See, in this video, we are going to discuss about the factorization. यहाँ पे हम factorization के बारे में बात करेंगे. Factorization meaning. What is the meaning of factorization? That we'll understand first. Factorization का मतलब क्या है ये हम समझेंगे पहले. Factorization means resolving an expression into its factors. Now, mostly we will discuss here about the algebraic factorization. Okay, so when I say factorize and give a number, suppose 12, it means we will break it into its factors. Factors means by what are the numbers we can divide. फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर 12 का फैक्टराइज हम करेंगे, इसका मतलब है कि 12 कौन कौन नंबर से डिविजिबल है. इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 आएगा. इसको फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा. इसको फिर 3 से 1 आएगा. सो 12 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, इस 2 और 2 को गुना कर दिया जाए तो 4 है. सो दीज आर द फैक्टर्स. लाइक 3 इज ऑल्सो देयर. लाइक this 4 and 3 if we multiply 12 is also a factor. Like this 2 and 3 if we multiply, then 6 is also a factor of 12. Like this, these are the factors of 12. So factorization meaning by what are the numbers we can split, or if we divide that number by those numbers, the divisor, this divisor, if we divide it, so you will get a quotient but remainder will be 0. Now if algebraic factorization will say, suppose it is a expression is there like a square plus 2ab plus b square. What is it? It is a algebraic expression. ये क्या है? ये algebraic expression है. तो इसको अगर हम factorize करेंगे तो क्या आएगा? If we factorize this, we will get simply, this is a formula. A square plus 2ab plus b square is a formula of a plus b whole square. Now this a plus b whole square can be written as a plus b into a plus b. Check, it was there a algebraic expression format. Now we have converted it into a multiplication format. This multiplication format only in algebra is known as factorization. So mostly here we will discuss about the factorization. Factorization means factorizing the algebraic expression. यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे factorization किसका? algebraic expression का. This factorization of algebraic expression are of many kind, or many type of expression is there which we can factorize. ये एल्जेब्रा का जो फैक्टराइजेशन है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइजेशन होता है ये बहुत तरीके का होता है. कौन सा? सो इफ वी राइट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशंस, now this type of factorization actually is not type, actually it is methods. Actually if we write, it is methods of factorization, it will be more appropriate. Now what are the methods are there? First method of this factorization is taking out the common factors. Taking out the common factors. तो पहले वाला कौन सा है? पहले वाला मेथड है फैक्टराइजेशन का टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स. हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन का बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. इसी टेकिंग आउट दैट कॉमन फैक्टर, ये सिंगल भी किया जा सकता है 2 टर्म के साथ.
अगर 2 के ज़्यादा टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसका जो नाम है वो है ग्रुपिंग टर्म्स। ग्रुपिंग टर्म्स, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड टर्म और थर्ड टाइप जो हम यूज़ करते हैं वो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दिस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इन्वॉल्विंग अ एल्जेब्रिक फार्मूला। ये जो मेथड है थर्ड वाला, इसमें से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज़ ए फार्मूला that is a plus b into a minus b. This formula also can be used as a factorization. पहले हम इन तीन मेथड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आएंगे चौथा मेथड। ये चौथा वाला कौन सा है? चौथा वाला मेथड का नाम है ट्राइनोमियल्स ऑफ टाइप। ट्राइनोमियल्स ऑफ टाइप। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म रहेगा। ट्राइनोमियल इज द मीनिंग ऑफ दैट इट विल कंसिस्ट 3 टर्म्स। जनरली फर्स्ट टाइप ऑफ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं और एक मिडिल टर्म फैक्टर करके कर सकते हैं। और टाइप हम अभी नहीं लिख रहे हैं। At first we'll do this 1, 2, 3, 4 methods, then we'll discuss about the more methods. So let's start the type 1, that is taking out the common factors. This method will start. দেখো এখানে আমরা ফ্যাক্টরাইজেশন ব্যাপারে ডিসকাস করব। ফ্যাক্টরাইজেশন মানে কি? ফ্যাক্টরাইজেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা নাম্বার যখন থাকে তখন সেই নাম্বারটাকে আমরা কোন কোন নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করতে পারি সেগুলোকে বলা হয় তার ফ্যাক্টর। যেমন ধরো 12কে যদি আমরা ভাঙি, 12কে ভাঙলে আমরা কী কী পাবো? 2 দিয়ে ভাঙলে 6 পাবো, আবার 2 দিয়ে ভাঙলে 3 পাবো, আবার 3 দিয়ে ভাঙলে 1 পাবো। তাহলে আমার এর ফ্যাক্টরগুলো কী হচ্ছে? 12কে 1 দিয়ে ডিভাইড করা যায়। ডিভাইড করা যায় মানে কি? ডিভাইড করলে আমরা রিমাইন্ডারটা 0 পাবো, তখনই আমরা ডিভিজেবল বলবো। সো 12 কী দিয়ে ডিভিজেবল? না 12 1 দিয়ে ডিভিজেবল, 2 দিয়ে ডিভিজেবল, এই দুটো 2কে মাল্টিপ্লাই করলে 4 দিয়ে ডিভিজেবল, এই দুটো 2 আর 3কে মাল্টিপ্লাই করে নিলে, এই যে 2 আর 3কে মাল্টিপ্লাই করে নিলে 6 পাবো, তাহলে 6 দিয়েও ডিভিজেবল। সো 12 দিয়ে তো অবশ্যই নিচে দিয়ে ডিভিজেবল। এভরি নাম্বার হ্যাজ ইটস ওন ফ্যাক্টর, ইট ইজ এভরি নাম্বার ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ ইটসেলফ। সো এটা আমরা জানি। সো আমরা এটা নর্মাল ফ্যাক্টরাইজেশন বা নাম্বারের ক্ষেত্রে বলতে পারি, কিন্তু আমরা এখানে মেনলি ডিসকাস করবো অ্যালজেব্রিক ফ্যাক্টরাইজেশন। অ্যালজেব্রিক ফ্যাক্টরাইজেশন ব্যাপারটা কী হচ্ছে না, ধরো একটা এক্সপ্রেশন আছে এ এক্স এ স্কোয়ার প্লাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার, এই টাইপের। তাহলে এটা আমরা জানি এটা একটা অ্যালজেব্রার ফর্মুলা, যেটা হচ্ছে a প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার। আর এই কোনো কিছুর হোল স্কোয়ার মানে সেই জিনিসটাকে দুবার মাল্টিপ্লাই করে লেখার সঙ্গে সমান। আমরা জানি এই a প্লাস বিকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটা ফিরে পাই। তাহলে এই যে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন ছিল, এটাকে যদি আমরা এই ফ্যাক্টরাইজেশন মাল্টিপ্লিকেশন ফর্ম্যাটে লিখে দিই তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টরাইজেশন। এইবার এই ফ্যাক্টরাইজেশন করার কিছুগুলো মেথডস আছে বা টাইপ বলা যেতে পারে। এই মেথডগুলো কী কী? প্রথম মেথডটাকে বলা আছে টেকিং আউট কমন, মানে আমরা কমন নিয়ে করব, দুটো টার্ম থাকবে সেখান থেকে কিছু কমন নিয়ে নেব। সেকেন্ড টাইপ হচ্ছে গ্রুপিং মেথড বা গ্রুপিং টার্ম। থার্ড মেথড হচ্ছে ডিফারেন্স অফ টু স্কোয়ার্স, যেখানে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করবো। এবং ফোর্থ মেথড হচ্ছে ট্রাইনোমিয়ালের টাইপ, যেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি মেথড। এখানে আরও মেথড আছে যেখানে আমরা হয়তো এ কিউব মাইনাস বি কিউব বা এ কিউব প্লাস মাইনাস বি কিউব, মানে হয় এ কিউব প্লাস বি কিউব বা এ কিউব মাইনাস বি কিউব ইউজ করতে পারি। এবং আরও মেথড আসবে, আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব। প্রথমে আপাতত আমরা এই 4টে মেথড নিয়ে আলোচনা করে নেব। সো আমরা এবার ডিসকাস করব টাইপ 1 ফ্যাক্টরাইজেশন। হিয়ার উইল সি द टाइप 1 फैक्टराइजेशन। टाइप 1 फैक्टराइजेशन क्या था? वहाँ पे टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। देखते हैं कैसे करते हैं।
हम एक सम पकड़ लेते हैं. सपोज इट इज गिवन 6x माइनस 3y. सो ये कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू इट? वी नो 6 कैन बी splitted as 2 into 3 and x is already there. That means 2 into 3 into x, 2 3 is a 6 x, so it will be split it as it is. माइनस साइन, ये जो साइन है इधर ऐसे ही बैठा देंगे. यहाँ पे 3y है, सो 3 into y. Now what is the name of this method? The name of the method is taking out the common. कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो सेम रहता है. तो यहाँ पे कौन सा चीज़ सेम है? इन दोनों, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, सो ये दो टर्म दिया हुआ है. एक्चुअली इट इज़ ए binomial. We know if it is one term we called it as monomial. If it is two term then it is binomial. So यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 3 है ये दोनों टर्म में सेम है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन. सो 3 इज कॉमन, विल टेक आउट दिस 3. Whatever the things are remaining, we will keep it in the box or in a bracket. So we'll use a first bracket. So 3 is common between this term and this term. So what is left here? 2 and x, 2x. Sign will be as it is. And here how much is left? Y. So after making it factorize, the given expression 6x minus 3y will get 3 into 2x minus y. इसको हम फिर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये वाला चीज़ आ जाएगा. देखते हैं. ये 3 into 2 if we multiply will get 6x, and this one if you multiply this last terms, this one and this one will get plus minus minus 3y. So इसका ही नाम फैक्टराइजेशन है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं बाहर. उसके बाद इफ वी मल्टीप्लाई अगेन विल गेट द और गेट बैक द गिवन एक्सप्रेशन. Let us take one more example. Suppose we are taking 21x square minus 14x. So how can we do it? This 21 can be splitted as 3 into 7. We know 3 7s are 21. Now x square is there, it means x into x. Without splitting also like this we can do it verbally. But at first, in the beginning, let us try with the splitting. Then we can do it according to our capability. Directly also we can do it. So this 14 can be splitted as 2 into 7. So x is there as multiplication. Now we'll see what are the things common between them. देखेंगे यहाँ पे पहले 21 एक्स स्क्वायर को हम स्प्लिट कर लिए. 3 into 7, 3 7s are 21. And this x square as x into x. So 14 also 2 into 7 14 and x. Now इनमें से इन दोनों टर्म में से कौन सा चीज़ सेम है वो हम देखेंगे. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 7 सेम है, तो इसको हम बॉक्स कर दिए. बॉक्स सम में नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड. इसके सिवा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, सो हम एक एक्स को बॉक्स कर देते हैं एज ए कॉमन. और कुछ सेम है इन दोनों में टर्म में से नहीं है. सो जो टर्म हम बॉक्स किए हैं वो कॉमन है, दोनों टर्म में सेम है, उसको हम निकाल देते हैं. सो दिस 7x हियर आल्सो 7x इज कॉमन, सो वी हैव रिटन. नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग थिंग्स आर हियर? दिस 3 इज रिमेनिंग, this 3 is remaining. Check, this 3 is remaining and this x is remaining. So this remaining terms 3x will be left here as the sign is minus, so minus sign will give. Here what are the things left? Only this 2 left, so 2. So if we factorize this one, you will get answer as a 7x into 3x minus 2. Now how you will understand this is correct or not? This term if we multiply again, you should get back the given term, this term. Check we are getting it or not. But if it is asked in the sum, you should not do it. I am here doing to make you understand that we have done it correctly or not.
So if we multiply this 7 into 3, 7 into 3 is 21. X into x, this x and this x, it will give you x square. And here this with this, here plus, here minus, so minus 7 to the 14 x. So this is only factorization. If you take common something, again if you multiply, you will get back the correct things or the given things. আশা করি বুঝতে পারছো কিভাবে আমরা করছি। যে প্রথমে আমরা 21টাকে ভেঙে নিলাম 7 into 3তে। আমি আরেকবার প্রেস করে বলে দিচ্ছি। দেখো এখানে আমরা 21কে কীভাবে ভাঙতে পারি, 3 into 7, আর এক্স স্কোয়ারকে এক্স ইন্টু এক্স, 14কে আমরা কীভাবে ভাঙতে পারি না 2 into 7 14 এক্স আছে। যদি না পারো এভাবে ফ্যাক্টরাইজেশন যেভাবে করে 2 7 14 এভাবে ভেঙে নেবে। এবার দেখো কি সেম আছে এই দুটো টার্মের মধ্যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি 7টা সেম আছে আর এখানে একটা এক্স, এখানে একটা এক্স ম্যাচ করছে। তো যেটা ম্যাচ করছে সেটাকে আন্ডারলাইন করলাম, তোমরা না করলেও পারবে। ডাইরেক্ট কমন নিয়ে নাও, তাহলে কী কী সেম হচ্ছে 7x, এখানেও 7x যদি আমরা কমন নিয়ে নিই, আমাদের এখানে পড়ে থাকবে কি, এখানে 3 আর এক্স, 3x পড়ে থাকবে আর এখানে কি পড়ে থাকবে 2। সো এটা হচ্ছে অ্যান্সার। এবার দেখো আমরা যে ঠিক করেছি না ভুল করেছি সেটাও ভ্যারিফাই করতে পারবে। কীভাবে, তুমি যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দাও এই টার্মটার সঙ্গে এটা এবং এটার সঙ্গে এটা, তুমি আগের গিভেন টার্মটা ফিরে পাবে। দেখো পাচ্ছ কি না, 3 into 7 এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে 21 এক্স আর এক্স এক্স স্কোয়ার, এটার সঙ্গে প্লাস মাইনাস মাইনাস 7 to the 14 এক্স। দেখো যেটা গিভেন ছিল সেটা ফিরে পাচ্ছ। যদিও পরীক্ষার সময় যদি ফ্যাক্টরাইজেশন বলে তোমরা এই স্টেপটা করে ছাড়বে, এই স্টেপটা কিন্তু আমি তোমায় বোঝানোর জন্য করলাম। সো লেটস সি দ্য নেক্সট ওয়ান। Those who are seeing these videos, I have a request, kindly like and subscribe my channel so that I'll get the inspiration of doing more videos. Okay, যারা ভিডিও দেখছো তাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে লাইক আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিও এবং পারলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। Those who are seeing my videos, please do share and subscribe this channel. So let's see the next one. Suppose next one is given like this, 32 mn square minus 24 np square. এবার দেখো এখানে 32 আর 24, সো এটা বড় নাম্বার। Those who are saying check, this 32 and 24 is a bigger number. So if you are unable to split it directly, you split in factors. Though I can see verbally that 8 is the biggest factor between this 24 and 32, but how does you will, so there is a process, you split it. By 2 if you split you will get 16, like that. If we split 2 again it will get 8, again if you do you will get 4, again if you do you will get 2. You can split it in this way. So you will get here 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 2s. Same way if we split 24, अगर 24 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 2 से 12 हो जाएगा. So if we split in 12 we'll get by 2 we'll get 12. If we split again we'll get 6, again if we split by 2 we'll get 3. So here mn square रहेगा, यहाँ पे 24 को तोड़ के हम क्या मिला हमको 3 2s and 1 3, np square will be there. So if we take common, check here 3 2s are matching, that means 2 into 2 4, 4 into 2 8, here also. So 8 is common. Here you check m is there, here m not there, but n square is here, here n is there. So from this n square and this n, one n will be common. देखो यहाँ पे m है बट इन सेकेंड टर्म में m नहीं है, तो m कॉमन नहीं आएगा. n स्क्वायर इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे पहला वाला टर्म पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n है, सो n आ जाएगा कॉमन. p स्क्वायर इधर है सेकेंड टर्म में, इधर नहीं है, सो कॉमन हम ले लिए.
जो रह गया है उसको हम लिख देंगे. So what is left out we'll write. Here these two twos, that means 4 is left out. This m is left out. Right? Here minus sign as it is. What are the things left out? यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म में क्या क्या रह गया है? ये 3 रह गया और ये p स्क्वायर रह गया. तो ये हो गया आंसर. चेक करेंगे इसको कि हम सही किए हैं कि नहीं. एग्ज़ाम के टाइम में ये आंसर है, बट हम चेक करेंगे कि हम लोग सही में कर पाए कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे. सो 8 इंटू 4 इज 32. n इंटू एम मल्टीप्लीकेशन mn. अगेन मल्टीप्लाइंग विद दिस सेट. मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो माइनस हो गया. 3 and 8 and this 3 is 24. So n and p स्क्वायर क्या आ जाएगा, np स्क्वायर. चेक देखो, जो हमको दिया हुआ था गिवन टर्म्स था उसके साथ सेम हो गया. আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো যে 32 আর 24 কে আমরা ভেঙে নিয়েছি ফ্যাক্টরসে প্রথমে. এবার আমরা যেগুলো কমন আছে সেই টার্মটাকে কমন নিয়েছি. কমন নেওয়ার পরে যেটা লেফট ওভার সাম সেটা আমরা লিখে দিয়েছি. হোপ ইউ আন্ডারস্টুড. লেট আস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল. देखो আমরা এবার এই एग्जांपलটা দেখব যেখানে तीनटे टर्म দেওয়া আছে. देखेंगे इस बार लिखो, यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है. सी इफ़ यू नो हाउ टू स्प्लिट द फैक्टर्स, अगर पता चल गया है ये 3 नंबर को कैसे स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे. हमको मालूम है 5, 10 और 15 में कौन सा चीज़ कॉमन आता है. इसका फैक्टर है 5 इंटू 1, इसका फैक्टर है 5 इंटू 2, इसका फैक्टर है 5 इंटू 3. सो 5 इज कॉमन, सो यू कैन टेक डायरेक्टली 5 कॉमन. नाउ यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इज देयर. यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स. सो हम क्या करेंगे, इनमें से यहाँ पे 3 एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 है. सो 1 कॉमन आ जाएगा. Here is 3x, here is 2x, here is 1, so 1x will come common. यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y कॉमन नहीं आएगा. कॉमन का मतलब क्या है, हर जो टर्म्स है, प्रत्येक जो टर्म है वहाँ पे उसको रहना पड़ेगा. सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस गिवन एक्सप्रेशन? द कॉमन थिंग इज दिस 5 and x. नाउ जो रह गया उसको हम लिख देंगे. पहले वाला टर्म से 5 और x आ गया, सो 5 आ गया. 3 x था, 1 x आ गया यहाँ से, सो 2 x रह गया. इसका मतलब x स्क्वायर रह गया. एज द साइन इज द नेक्स्ट इज माइनस, विल गिव दिस माइनस साइन. यहाँ पे 10 था, 5 2 10 होता है, सो 5 आ गया, 2 रह जाएगा. x 2 था, 1 x इधर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर था, 1 आ गया, सो 1 रह जाएगा. यहाँ पे y तो हम कॉमन लिए ही नहीं, सो y रह जाएगा. ये 3 नंबर थर्ड टर्म से प्लस साइन हो जाएगा. 5 3 15 होता है, सो 3 रह जाएगा. x ये वाला x चला गया इधर, सो y स्क्वायर रह गया. सो आंसर क्या आया? आंसर आ गया 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy plus 3y square. See here, 5x is common, so these are the remaining things. Here I am mixing all 3 languages that all kinds of students can understand. Okay, those who are comfortable in English, they can also understand. Those who are comfortable in Hindi, they also will be getting something, and Bengali students also will be getting something for that. So we will see the next sum. So দেখব এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে করতে পারি. দেখো প্রথমে আমরা 6 8 আর 10 এদের মধ্যে কি কমন ফ্যাক্টর আছে. আমরা জানি 6 8 আর 10 এর মধ্যে, এই তিনটে নাম্বারের মধ্যে দিস 6 8 and 10, আমরা জানি প্রত্যেকটা নাম্বারকেই 2 দিয়ে ডিভাইড করা যায়. সো আমরা 2 নিয়ে নেব. 2 3 যা 2 4 যা 8, 2 5 যা 10. আর কোনো নাম্বার আসছে না.
এবার ভেরিয়েবলের মধ্যে থেকে দেখবো এখানে আছে এক্স কিউব, এখানে আছে এক্স, এখানে আছে, এখানে একটা এক্স আছে। ওকে, তো এখানে আমরা কি কমন নিতে পারছি আমরা দেখব যে এখানে আছে এক্স কিউব, এখানে আছে এক্স, এখানে আছে একটা এক্স। তাহলে আমরা কি করব? সো এক্স কিউব ইজ দেয়ার, হিয়ার এক্স, সো only one x will be common. Next y, here is 1, here is 3, here is 1, so 1 y will be common. Now z, here is 1 z, here is 1 z, here is z3, so 1 z will be common. So what are the things remaining? দেখো কি কি রয়ে গেল, 2 3s are 6, so 3, x cube, so x is common, so x square, y and z taken here. Second term, from the second term what is left out? 2 4s are 8, so 4, x চলে গেছে, y cube is here, so from there y taken, so y square left, here z already taken here. এখানে থার্ড টার্ম থেকে 2 5s are 10, x taken, y taken, z cube, so 1z is taken here, so z square. তাহলে finally we got 2x yz, and here 3x square minus 4y square plus 5z square. Okay, now next sum, let's see how can I do it. देखते हैं ये कैसे करना होगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना, ये सेम है। यू कैन सी हियर दिस ब्रैकेट पार्ट इज 2a plus 3b is here also, here also, here also. Previously what we are doing, from the outside these are the terms was there, we are taking common. Now here this bracket part is only same. So what can be done? This bracket part, what is common, as we have given this stigma, this thing we will take out. So this 2a plus 3b came out. Now whatever the things remain, we'll write here 2x remain, here 3y remains, so plus 3y, and in the last term here minus 4z remain. So it can be done like this also. As there is no like term here, no more calculation, so we can use first bracket as well. Let's see another type. দেখো এটা ওই আগেরটার মতনই, এখানেও দেখো এই ব্র্যাকেট পার্টটা সেম, বাট এর সঙ্গে সঙ্গে এই যে আউটসাইডে 8 and 6 আছে, check here this bracket part obviously is matching, is getting common. Rather than that also, here 6 and here 8 is there. So from this 6 and 8 what we can take common? We know from this 6 and 8 we can take 2 common, and then this bracket part. So ये 6 और 8 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये भी कॉमन आ जाएगा। सो अगर इसको हम कॉमन लेते हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स रिमेन, क्या क्या चीज़ रह जाएगा, यहाँ पे ए भी रह जाएगा, और ये 6 में से 2 निकल लिया है, सो 2 3s are 6, so 3 and this a b will remain. In the second term this sign is positive, so we will have a positive sign here. Then from this 8 we have taken 2, 2 4s are 8, so 4 will remain. C and D, this variable remains, and this bracket part gone, so this thing remain. So finally we can write, we got an answer of the factorization is like that. Then here 3ab plus 4cd. In the next sum we will see the next type. We have seen that
factorization is a many kind, or we can do in many ways. First only we have discussed that first type of factorization is then taking out common. So this taking out common, this first type is done. Next we are going to do the second kind of factorization, that is grouping terms. So this second type we will discuss now. So এখানে আমরা দেখব factorization by grouping terms. So यहाँ पे हम देखेंगे factorization by grouping terms. So let's see how we can group the terms and take as common to make that algebraic expression converted to in the form of factorization. Let us see. Suppose first example we are considering here is given ax plus ay and minus bx and minus by. Now we are getting here there are 4 terms. Our target will be not only taking common, we'll take common obviously. We can take common something from this two. We can take common something from the next two also. But among this term we can rearrange if we need. I can bring this term here. I can bring this term here if I need it. Now what do you mean by I need it? The meaning of that, after taking common, whatever the leftover things will be there, again that thing will come common. এখানে আমরা কি করব, আমরা এই টার্মটাকে আগে পিছু করে লিখতে পারি, আমাদের যেখানে যেমন দরকার পড়বে আমরা লিখতে পারি। এই দরকার পড়বে বলতে আমরা কি বুঝছি না, দরকার পড়বে বলতে আমরা প্রথমে কমন নেব, কমন নেওয়ার পরে যে পার্টটা পড়ে থাকবে যেটা রিমেনিং টার্ম হবে সেই রিমেনিং টার্মটা কিন্তু আবার কমন হতে হবে। Let's see how we will do it. At first we will take common. Suppose we are taking common from here a. See ax and ay is there, so a is common. So here the remaining thing is x and here the remaining thing is y. Now from this last two term what can be taken common? As this sign is negative we will give a negative sign here. From third term and fourth term b is common, so b is taken common. Then leftover thing is in here x. As you have taken this minus sign here, next sign is going to change. So if you have taken minus here, this sign will become plus. Because when you remove the bracket and multiply, previous term should be got back. So x is left from here and what is left here, that is y. Now main thing we will see, after taking common whatever the leftover things means, see this bracket part and this bracket part has to be same. If not same, then we will rearrange the term. That is the meaning of grouping the terms. So x plus y and x plus y is common here, we will take it out. Again what is left? Here a left, as here minus b left, so write it a minus b. This will be your final answer. If you multiply these two brackets, again you will get back that expression. Let us see another example. Suppose we have taken ab plus 5a minus 5 minus b minus 5. Now check, you can do it in two ways. Check, here 5a is there, here 5 is there, so I can make them arrange and I can make them beside terms like this, ab minus b and here plus 5a minus 5. Now if we do so, then if this group, from this group if we take, b is coming common, so what is left over? Here a minus and then here nothing, b is gone, so 1. Same from here, if you take here plus sign as it is here plus, so 5 if you take common, here the leftover thing is a and here minus, then 1.
Check. We have arranged the term. After this first term, the third one we have written, then the remaining. But after taking common, you check this term and this term is same. So, excuse me. So this a minus 1 part will be common again. The remaining part will be here b, here plus 5. Now, if we don't arrange the term like that, directly if we go for taking common like this way, excuse me, if we directly take common anything from here, this a and a is coming common. So if we take a common, the remaining thing will be here this b and here 5. So it will be b plus 5. Now from this last two term, nothing is coming common. So we'll give this sign as it is. When nothing coming common means we can take 1. So it will become b, and this minus sign is here. So next this minus is going to change to plus. 5 is left. Now you check again, this b plus 5 became same. So that part is again coming common. And the leftover thing is here a and here minus 1. Check this way, answer is also matching. This is the way also answer match. So we can group the term anyway if this bracket part after taking common, first taking common has to be same. Hope it is getting clear. আশা করি বুঝতে পারছো যে আমরা যখনই গ্রুপ করব, যে এই দুটোকে গ্রুপ করলাম আর এই দুটোকে গ্রুপ করলাম, সেখান থেকে যখন কমন নিয়ে করছি যেন আমাদের এই ব্র্যাকেট পার্টটা সেম হয়। এই ব্র্যাকেট পার্টটা দেখো সেম হচ্ছে, আমরা আবার রিমেনিং পার্ট পাচ্ছি। এখানেও তাই, এখানে কিন্তু আমরা দেখো প্রথমে এই এ বির পরে আমরা কিন্তু সাজিয়ে নিয়েছিলাম, এই বিটাকে নিয়ে এসেছিলাম সেকেন্ডে। এরপরে আমরা এই টার্মটাকে লিখেছিলাম 5-এ, আর এই লাস্ট 5টাকে এখানে লিখেছিলাম। এবার আমরা এই দুটো থেকে কমন নিয়েছি, আবার এখান থেকেও কমন নিয়েছি। দেখো এই ব্র্যাকেট পার্টটা কিন্তু আমরা আবার সেম পেয়েছি। সো সেটাকে আমরা এই ব্র্যাকেটটাকে এটাকে আমরা আবার কমন নিয়েছি এখানে, তার ফলে বি আর প্লাস 5 পেয়েছি। সো দেখো এই মেথডেও যে অ্যান্সার, এই মেথডেও অ্যান্সার কিন্তু সেম। দেখো গ্রুপিং অফ টার্মের আরও একটা এক্সাম্পল। So factorization by grouping term, one more example let us see. See here there are 4 terms, so we have grouping as it is, we are not arranging first. Now from this 2 we are getting this 3 and 6 is there, so we can take 3 common. Here x, here is no x, so x will not be coming common. Here y square, here y square, so y square will be coming common. What is left over here? Only x. Minus sign it is here, so minus, and then 3 2s are 6, so 2. From the last 2 term also, what can be taken common from here? We can take 4 and 8 is there, so 4 is common, so it is x minus 4 2s are 8. Check this bracket and this bracket is same, so x minus 2 is common. So what is left over here? Check 3y square plus 4. So we understood if 4th term is there, how can we arrange, or without arrange also we can take. Now sometimes without arrange it will not come, that time you must arrange the term, like I showed the previous one. I showed you here how we have to arrange, like that this time we have done arrangement. If this bracket part is not coming common, this bracket part is not coming common, that time you must arrange it in this way or any other way. Arrange means this position of the term you can change. Next let us see with the 6 terms. Okay, let's see this example. দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক। এখানে মোট টার্ম আছে 6টা, এর মধ্যে এটা প্লাস সাইন, হ্যাঁ, this is plus. Now check, if we start taking common without arranging, what will be the problem? From here if we take c is common, so remaining thing is a square minus 1.
From these two, if we take common, a is coming. So here 1 minus a square is left. If from the last two, minus 2b is taken common, so here a square and here nothing, means this sign plus, so here minus, so it will change, and then 2b is got common, so here 1 left. So here a square minus 1 left. Now problem you check, in this case this bracket a square minus 1, here also a square minus 1, but here 1 minus a square. So we cannot go ahead. When this type of problem is there, you can resolve it in two ways. First way of resolving is this first term no change. Here this sign of plus we can take as a minus. So minus means this, from the bracket we have taken 1 minus common. What happen if we do so? If we take this plus sign change to minus, in this bracket it will become reverse, as minus is common, getting common from again. That means minus is getting common from this bracket. Then what happened? This 1 got minus and this a square got plus. So it will become minus 1 plus a square. So whenever minus 1 plus a square, I can write it as a square minus 1. So we will do it in this way. As minus is common, this a square got positive and this 1 got negative, so a square minus 1, by taking this plus sign into minus. And then the remaining term is same. If we do so, now you check the bracket part is same. So that part is again a square minus 1 is common. The remaining thing is c minus a minus 2b. Now this can be resolved in another way also. What will be that another way? We can do another way. What is that way? Rearrangement or grouping. How we can rearrange? At first this a square c will be there minus c. So this two term we have not changed. Here the problem was occurring. So this fourth term I am making in the third place, minus a cube, and this plus a we are writing next. Here was no problem, so we will not change the last two term. This is called rearrangement or grouping. Now from the first two term, if we take common, c is common, so a square minus 1 is remaining. From the second, here minus a is getting common, so here a square left. From here minus 1 left, as minus because this sign is minus, so this sign is going to change, and here as it is 2b is coming common, so a square, this sign is changing due to this minus. Now check, this a square minus 1 is same, so a square minus 1 is same. The remaining thing is here c, here minus a, and here minus 2. So check, answer of this and this are both same. Answer does not change, but ways is changed. Method has been changed. Hope you understood the grouping term, factorization. In the next video, we will discuss about the another type. Another type means we have discussed in the beginning only that factorization can be done in many ways. So we have done discussion of factorization two ways here. First way is this one, by taking out the common factors, and second one we have done grouping, this one grouping terms. In the next video we will discuss about difference of two squares by using the formula of a square minus b square. If you like the videos, please do subscribe and stay with us. Thank you. Thanks for watching.